virus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Kwanza kwa penzi amjambo, karibuni wote ku habari, na mbele ya yote acha nimejulishia kwamba 3,600,000 francs pia na $2,400 na makompyuta 5 na vitu vingine vya maana kabisa viliibiwa na wajambazi mubarabara Chiminjinga mutarafani ya Manika pale quartier Latin usiku ya siku ya 5 kulamuka siku ya 6 nyingi na Fiston Salumu. Kisha Musompo village inakuwa sasa quartier Latin. Hapa ni pembeni ya kituo ya basi Kinsu. Kule nyumba moja ni yenye kuingililiwa na wajambazi. Magodoro ama matela, manguo na vitu vingine vya mnyumba venye kusambazwa kabisa. Vioo vya madirisha yote yenye kuvunjiwa. Hawa wajambazi hawakutoboa lukuta, lakini walifungua tu mlango na funguo na kubeba franga nyingi na vitu vya mafaa, kama vile inafasiria Jules Mteba, mtoto wa mwatirika. 23 jusqu'à 23h30 mirikuwa minatumika nashika makelele ku fenêtre ya chambre mle mnalalaka. Kukwepa fenêtre moya, ma fenêtre déjà 4, non ma fenêtre 3 na mlango moya. Banapentemo déjà maarme mbiri mkila point. Anafungula. Pala anafungula baingia ba 8 bote barpa arme. Banaibeba yote mbebo benye wafasa banaifia puis banaibebele makuta. Ce qui fait un total de 3,600,000 francs et $2,400. Il est minimum. Maintenant, bon, moi, je vais nani. Bale barukasho barake ma arme pango asema nono. Mubacha wa petine ba bien, mushibafanye mambo. Banatoka. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait au salon et puis banatoka nje. Hii mambo hairezushi roho hata ya mkaaji mmoja wa ile sehemu, na wote wenye kusimama hima walitoa ujumbe kwa wakubwa ya jimbo. Njole mina lomba kwa gouvernement provincial, précisément kwa ministre wa intérieur na son excellence Muyej Mangiezmas, baji prendre en charge bonjo shakatala justice populaire. Kama bena jirepete tena hivi, shi vraiment tutaji prendre en charge benyewe. Mais mimi tezo lomba kwa ministre de l'intérieur. En fois chaque quartier, chaque commune, mon quartier, mon année, comment il est dit par la police, en fois ronde moulé quartier, coulé bloc, il faut beaucoup éléments en air, il est quartier. Anje kutumika nabo si tupenda ba police ba mwe tube benyewe ba former bazazabe ko bandobe ko bobe banje tusekirize. Tunamijulisha tena masiku kidogo inayopita nyumba ingine iliweza kuingililia msehemu moja na yote inatuma tu raia kuuliza kazi ya askari polisi. Chini ya ongozaji ya serikali ya jimbo ya Lualaba, OVD imekuwa nafanya makazi kwa barabara achana mumuji ya Kolwezi kama vile kufunga manjimu. Walianzia pale ville commercial. Tufate. Barabara ya Sipo Manjimu, fazi yote mujimbo ya Lualaba. Ni kazi imekuwa nafanywa na OVD chini ya ongozaji wa serikali jimboni ya Lualaba. Centre-ville ilikuwa ni paali walianzia. Atoa paka mu centre-ville, nous sommes dans la ville, tout comme ville ya Kolwezi. Fasi yote peko njimu, mukaburimbo, iko tuishibirie. Sisi ndio operation tunafanya ya kujibiria manjimu. Tunaanza mu centre-ville, tulikuwa mu quartier, hapa sasa tunaenda kotea route Kasombo. Ile banaita change port. Ndio kule tuko tumikia kujibiria manjimu yote ile na créer un problème ile ngambo ya kule.
Hii tendo ilifurahisha wadereva wenye walikuwaka na magumu nyingi ya barabara, lakini kumebaki tu mambo imeangaria mifereji juu ya kupita kwa maji. Na felicite kazi ODV nafanya anatekolesa mambo mingi mu centre ville. Circulation inakuwa un peu bien. Juma bilaka naweka ako kameme malgré banakawa kakazi kaloko balakawa mais kazi kameme benda nayo bien. Kaelema kingine ni juu ya kugarantize ko matracher maya. Bala songer juste pour réhabiliter mais tracher inako kama kutakwako deuxième étape bafanya ko matracher juu tu sauvegarder les balabala inakufa c'est dû na ni par manque ya nani ya madrin ndio tunalomba ko baweki ko na matracher. Ofisi yenye imekuwa nafanya kazi hii imelijua vizuri ya kwamba maji ndiye adui ya njia, lakini raia imepasha nayo kubeba mambo mikononi. Population tunawalomba hivi ile mundu bele aracha kwa nyumba yabo ile ya kumakuluturi yabo aina ya mai ya mansani ube mai ya dushe ube mai ya nini ni ya mai ya mvula. Kila mtu anapaswa kuchunga mai yake mumpango, mai ya mansani, mai ya matufa, kuchungereni mumpango. Ayosina kubalabala. Kupitia wadereva kutembea kwa malori kuu kwenye mabarabara achana kunaweza na kukua kisa kya kuharibika kwa manjia. Vijana vya kata Kasulu wanaelewa ya kwamba jimbo ya Lualaba inahitaji vijana vya akili juu ya maendeleo, na kwa ile siku ya 6 hii walikuwa pale kanisa Kizito juu ya kuweka usafi, na hii tendo itaendelea fazi yote mumuji ya Kolwezi. Tufati. Mkutano iliyowekewa na Feli Mbenga, direkta makamu jimboni wa masiliano pia na Nouvelle Citoyenneté pa mambo imeangaria kubadirisha mifano pale chumba ya mkutano ya wizara ya ndani siku ya 5 imekuwa nazaa matunda. Vijana vya kata Kasulu wanaelewa ya kwamba imekuwa ni wakati ya majengo na maendeleo ya Lualaba, hapana wakati ya mabomoko. Siku ya 6 hii tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu tunao waliayonesha kwa matendo kidogo tu. Walibeba vifaa vya kazi na kutengeneza mbele ya kanisa Saint Kizito pale Kasulu. Wanawake na wanaume wote walijitolea juu ya kuweka usafi na haistaishia hapa. Tujirandre compte tunaangalia sema nishie ba kwanza ba jeune wa Mkasulu ndio tutadeveloper Kasulu yetu. Aina kia kwanza gouverneur, aina ministre wa intérieur, aina directeur adjoint wa direction de communication sur la Nouvelle Citoyenneté. Mais nishie benyewe. C'est pourquoi tulibeba ile initiative ya kwa kutumika hapa. Les jeunes baleo mujilancer muku tafuta développement. Ce que j'aimerais vous dire est que développement inaanziaka ni mukichwa. Le développement yanziake je ne sais pas mubintu biaje. Si nous voulons à ce que le gouvernement il impliqué mbile tunatafuta, il faut tuanzie mbele pashi benyewe avec le courage ile tukunayo donc. Kazi iliyofanywa na vijana vya Kasulu ilifurahisha watu ningi. Aina sema batoto ba Mukasulu bote beko ne basema ni bashege ni babandi, hapana. Bale bashege kule beko natokea bala kwa Mukasulu shi atuyue. Batoto wetu beko natengeneza balabala, muone vile beko natengeneza. Mimi naomba kwa baba yetu Muyeshi ashituweke mukarte noir. Aanze kutembea kwa nangalia kwa na batoto wetu ba Mukasulu. Anangalia na mkini yetu ya Mukasulu vile eko naendelea. Ashituweke mukarte noir, atuweke mukarte blanche. Hivi vijana vilishindikisha na direkta makamu wa masiliano ya vijana hapa jimboni Lualaba, Feli Mbenga. Tarehe 11 mwezi ya 7 mwaka ya 1960, tarehe 11 mwezi ya 7 mwaka 2020, miaka 16 sasa tangu raia ya Katanga ilikuwa katika nchi yao na Moise Kapendo Chombe kama presidenti. Tarehe hii imebaki hata sasa mumaho ya watu ningi. Tufate. Ilikuwa tarehe 11 Julai mwaka 1960 na saa 4 ya usiku na dakika 30, hayati marehemu Moise Chombe Kapendo alikuwa akitoa hotuba wake kwenye jarida, yani kwenye redio college huko Elizabethville, leo hii inaitwa Lubumbashi. Hotuba wake ulikuwa nasema kuwa Katanga imejikata na imekuwa nchi. Habari hiyo ilikuwa ikifurahisha raia walikuwa naishi katika jimbo la Katanga. Kwa wengine Moise Chombe aliongoza mzuri na wengine nao wanasema uongozi wake au kufurahisha watu. Moise Kapendo Chombe anatuachia amuri ya nchi.
parce que yeye aligombania nchi anaipasifie. Avant ya kuipasifie mbele msecession aligombania nchi, wakaji wakatanga walikuwa mu paradis, walikuwa naishi nzuri, walikuwa na fedha yabo, walikuwa na banki yabo, walikuwa na armée yabo, walikuwa na masosiete yabo, walikuwa na manjia yabo. Donc ni mtu alipenda kutumikia peuple. Kufatana na historia ya Moise Chombe, yeye naye aliathirika katika mauaji ya hayati Emery Patrice Lumumba. Katika usemi wa Dona Chimbosh, Moise Chombe alikuwa na kusanisha watu na leo hii amebaki mfano kwa vijana. Yeye ni modeli yetu ya resistance, ndio pale tunafuata mafundisho yake. Resistance parce que yeye alikatalaka ile désordre kwa nafanyika fashi yote ifike na Mkatanga. Alisema non, ile désordre ile mbaki nayo kule. Chez Katanga ni kazi. L'exemple yoyi tukunaya là-bas, province pilote, meilleure province du Congo, meilleur gouverneur, ile yote ni mafundisho ya Moise Chombe. Ilipofika mwezi Disemba mwaka 1962, Umoja wa Mataifa ONU kwa ufupi ulishusha majeshi yake mjini Elizabethville, leo inaitwa Lubumbashi, na kumtimua Moise Chombe mbio akapiga kambi yake katika mji wa Kolwezi. Kisha mwezi mmoja alijisalimisha mwenyewe kwenye viongozi wa DRC na akachaguliwa kuwa waziri wa kwanza. Mnamo mwaka 1967 alifariki huko Algeria kwa ugonjwa wa roho. Kuongeza uhamasishaji pa mambo imeangalia swali ya raia ni shabaha ya kusherehekea siku kuu ya raia kila tarehe 11 mwezi wa 7 ya kila mwaka. Kupitia siku hii, nchi ya Kongo imekuwa na wakaaji nyingi kwa sasa. Eti hii imekuwa hatari juu ya maendeleo ya nchi. Majibu ndani ya ripoti hii. Population ina constitué l'une des ressources ya l'État. Dieu a fait que l'État est considéré comme réalité sociologique. Puisque pas chaque population, on ne peut pas parler d'un État. Bien sûr, au territoire, gouvernement, légitimité, mais population, nous qui tenons à ma foi. Population est composée de nationaux qui sont étrangers. Mais, nous connaissons la population, en principe, l'État n'a pas choisi de faire une étude, de projeter de telles périodes, tu n'es pas ta population régie, en tenant compte aussi de ma ressource, de ma richesse, de tout ce qu'on a eu. Au cas de gestion, soit on n'a pas choisi d'étudier taux de natalité, taux il y a pas choisi d'évoluer, taux il y a fabriqué, mais aussi ma déplacement. J'ai tout le monde à exode, rural, mais tout ma incha chana, il est mon mouvement haute. L'État n'a pas choisi de tenir compte de mes moyens, puisqu'il faut de plus de population dans Ngezeka, mais pour trouver un système, il y a les enfants de la rue. Bien sûr, chez les Africains, à tout ça, il y a un tabou. C'est-à-dire, on se dit, on est marabouté, on a un mauvais sort. Bien sûr, pour nous, on a une richesse. Même cadre de la gestion à l'État, l'État n'a pas chaque fois une étude minutieuse. Je crois qu'on a comment capable de loger la population, il y a organiser un équipement collectif. Tu vas souhaiter la population, on sait que, mais en tenant compte de la potentialité, de façon que l'État fait face au Kabula Bantukazi, loger bien, ça va riche bien. Faute de quoi, l'État t'a disqualifié, t'a considéré comme incapable par rapport à ma demande d'environnement yaki. Ni imetoa mwisho ku habari yetu. Aksanti kwa wote kwa kutufuata.